Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 5 states of matter. In this video, we're going to discuss subtopic 5.1 gas, and in this video, we're going to focus on the calculation using Dalton's law of partial pressure. So, untuk example calculation for Dalton's law, I will discuss 4 different examples, okay, and the examples is given inside your notes. So let's take a look on the example one by one. Let's start with example 1. So a gaseous mixture made from 6 gram of oxygen, okay, kita highlightkan siap-siap. So 6 gram of oxygen and 9 gram of CH4 placed in 15.0 liter vessel at 0 degree Celsius. Okay, so 15 liter, 0. Okay, so inside the vessel, find, okay, soalan minta kita cari first partial pressure of each gas, kemudian dia punya total pressure. Okay, so apa yang awak nak kena buat dekat sini adalah, okay, kita keluarkan dulu maklumat yang kita ada. Okay, so let me write down the information first. Okay, so these are the information yang kita ada tadi. Okay, now kita cuba visualizekan apa yang berlaku sebenarnya. Okay, apa yang berlaku adalah kita ada satu vessel dekat sini, okay, satu container yang mana dekat dalam container ni, okay, it's a closed vessel. Kita masukkan two different gases. Okay, kita masukkan oxygen gas. Okay, katakan yang warna merah ni adalah oksigen. Kemudian kita ada juga dekat dalam ni CH4 gas. Okay, so kita assume these two gases do not react with each other. Okay, sebab apa? Soalan minta cari partial pressure. So maksudnya dia tak bertindak balas antara satu sama lain. Okay, now. Okay, so soalan yang pertama minta kita cari partial pressure of each gas. Okay, now to find the partial pressure of each gas, okay, apa yang awak nak kena faham dekat sini adalah, okay, sebentar ya. Okay, sebelum kita jawab, so volume dekat sini adalah volume of container dan temperature dekat sini bukannya temperature gas tapi kini temperature the whole container including the gas lah. Kita tak boleh nak kata oxygen temperature lain, CH4 temperature lain. The temperature is the same. Why? Is inside the same vessel. Okay, now untuk kita nak cari apa? Partial pressure. Okay, kita keluarkan kita punya equation. Okay, so what is the equation yang kita akan guna untuk cari partial pressure? Okay, kejap saya pindahkan dulu kotak dekat sini. Okay, supaya kita boleh senang awak nak nampak. Okay, first fikirkan dulu dia punya equation. Kita nak cari partial pressure. Okay, so apa information yang kita dah ada dekat sini? So the information that we have volume, we have temperature. Kita ada mass. Kita nak cari partial pressure of each gas, oxygen dengan CH4. So we can use the equation of kita punya ideal gas equation, which is PV equals to nRT. Okay, yang mana if we want to use this equation, apa yang kita kena buat? Okay, to use this equation, we must have the okay, saya rearrange dulu supaya kita nak pressure. So pressure equals to nRT over V. Okay, so if I want to have the partial pressure of oxygen gas, okay, maksudnya dekat sini kalau saya nak oxygen, so number of mole dekat sini pun mesti number of mole of oxygen. Kalau saya nak CH4, saya kena ada number of mole of CH4. Okay, so do we have the number of mole? Tak ada, tapi kita diberi dia punya mass. Okay, so from the mass of each gases, kita cari dulu dia punya number of mole. Okay, jadi first kita cari number of mole of oxygen. So number of mole of oxygen, mass dia adalah 6 gram. Okay, molar mass adalah 32 gram per mole. Okay, so the number of mole of oxygen, okay, adalah 0.183
mol. Okay, sama ada awak nak ambil 3 ataupun 4 decimal places. Okay, dibenarkan. Kemudian, once we have number of mole of oxygen, kita cari pula number of mole of methane, CH4. Okay, sama juga cara dia, mass over molar mass. So, molar mass of CH4 adalah 16 gram per mole. And the number of mole of CH4 that we have over here is 0.5625 mole. Okay, once we have the number of mole over here, okay, barulah kita gunakan equation yang ada dekat sini tadi. This equation yang kita dah rearrange untuk kita cari partial pressure. Okay, so ni saya buat lagi satu line dekat sini. Okay, so apa yang awak akan buat adalah, okay, tulis balik. First, kita nak cari partial pressure of oxygen. Okay, so macam nak cari partial pressure of oxygen? Tulis dulu equation dia. Number of mole of oxygen, RT over V. Okay, so number of mole of oxygen kita dah ada kat sini tadi. So, awak substitute 0.1875. Okay, R, gas constant. So, choose the correct gas constant. 0.08206. And the temperature, so make sure kita ada temperature tadi dalam degree Celsius. Tukarkan siap-siap kepada Kelvin. So, it must be in Kelvin, 273.15. Okay, over the volume. Volume adalah volume container 15. Okay, so dekat sini, bila awak kira nanti, awak akan dapat partial pressure of oxygen gas sebagai 0.28 atm. Okay, so the same step awak akan buat pula untuk cari partial pressure of CH4. So, substitute the exact same thing. Okay, kiranya kita akan tukar je lah. Okay, so since kita nak partial pressure of CH4, number of mole je yang kita akan tukar. Number of mole of CH4, R, T dan juga V semua adalah sama. Okay, so substitute. So, fast forward, saya dah substitute dekat sini. Okay, number of mole 0.5625. Okay, gas constant, temperature masih lagi sama, volume masih lagi sama. So, the partial pressure of CH4 awak akan dapat sebagai 0.84 atm. Okay, settle untuk question A. Okay, now, yang seterusnya kita akan jawab pula untuk question B. Okay, so B dekat sini, apa yang diminta? Diminta kita cari total pressure. Okay, so untuk total pressure dekat sini yang kita akan apply Dalton's law of partial pressure. Okay, yang mana untuk kita cari P total, okay, sama ada awak letak PT ataupun awak nak tulis penuh P total, kita pulang tapi mesti label. Okay, maafkan saya. So, you just need to make sure that you need to label. So, P total, maksudnya kita nak cari total pressure dalam bekas yang ada dekat sini is equal to partial pressure of oxygen gas tambah partial pressure of methane gas dekat sini. Kita dah ada ke belum partial pressure? Yes, we have the partial pressure over here. So, substitute sahajalah 0.28 tambah dengan 0.84. So, you will get the partial pressure of the container sebagai 1.12 atm. Okay, so that will be example number 1. Now, let's take a look at example 2. So, example 2, trimix is a breathing mixture of helium, oxygen, and nitrogen used by deep sea scuba divers. Okay, a tank of trimix has a total pressure of 204 atm. So, maksudnya dalam satu tank, okay, akan ada 204 atm and partial pressure, okay, dia kata dekat sini, partial pressure of helium adalah 143 atm. Okay, so what is the fraction of helium in the mixture? So, soalan minta kita cari berapa fraction helium dalam mixture. Okay, so saya keluarkan balik maklumat yang kita ada dekat sini. Okay, so first kita tahu kita ada helium, oxygen dan nitrogen. So, we assume that these gases does not
react with each other. Kalau dia react with each other, soalan akan bagi tahu. Okay, so kalau soalan tak mention macam ni, maksudnya it's unreacting gases. Okay, now. So, apa yang dia bagi tahu dekat kita adalah kita ada maklumat tentang P total. Maksudnya, kita punya pressure of the tank. Okay, total pressure adalah 204 atm. Okay, kemudian apa lagi maklumat yang dia bagi? Okay, dia bagi kita partial pressure of helium. So, partial pressure of helium, P helium, adalah sebanyak 143 atm. Now, what does the question ask us? The question asks to find the fraction of helium in the mixture. In other words, sebenarnya soalan ni minta kita cari apakah mole fraction of helium. Okay, so kalau awak refer balik kepada equation awak, kan kita ada equation 1, 2, 3, 4, 5. Awak cek balik pada nota awak. So, which equation yang akan ada mole fraction? Okay, kalau awak cek nota awak, ada 2. Equation yang ketiga, saya scribble je dekat sini. Equation yang ketiga, partial pressure equals to mole fraction. Okay, darabkan dengan P total. Dan satu lagi, equation adalah equation yang keempat, yang mana bila kita nak cari mole fraction adalah number of mole of A over N total. So these two equation ada mole fraction. So maksudnya kat sini A, kat sini helium, kita gantilah. Now awak kena tentukan so which one antara dua equation ni, equation 3 ataupun equation 4, mana yang lagi sesuai. Kita tengok maklumat yang kita ada. So if I want to use equation number 4, saya kena ada number of mole of helium dan saya kena ada number of mole total. Total dekat sini maksudnya apa? We need to have number of mole of helium, oxygen and nitrogen. Ada ke tak? Tak ada. So, bila tak ada, maksudnya, this equation number 4 is not suitable. Kemudian kita tengok pula dekat equation number 3. Kita nak cari partial pressure, kita nak cari mole fraction dekat sini. So saya highlight kan. Ini kita nak cari. So kita kena ada information of partial pressure and total pressure. Since we want mole fraction of helium, so PA dekat sini mesti jadi P helium. Ada ke tak? Ada. P total ada ke tak? Ada. So once awak dah confirm equation mana yang awak boleh guna, barulah kita akan tulis kita punya jawapan. Tulis dulu equation awak. So, it will be P, partial pressure of helium. Cara penulisan make sure betul. P besar, HE ni adalah, kita panggil apa? Subscript. So, partial pressure of helium equals to mole fraction of helium times dP total. Kita nak apa? Kita nak mole fraction of helium. Sama ada awak terus substitute atau katakan awak nak rearrange dulu. Boleh, tak ada masalah. Mole fraction of helium adalah sama dengan partial pressure of helium over P total. Kemudian barulah kita substitute. So, you need to make sure that the unit over here is the same. Kalau ATM, kena ATM. Kalau TOR, awak gunalah TOR. Dua-dua kena TOR. So 143 over 204. So, kita akan dapat mole fraction of helium adalah 0.701. Before I forget, about the mole fraction, saya terlupa nak mention, nilai mole fraction dia takkan lebih daripada 1. Dan jumlah mole fraction, contoh, katakan kita ada kat sini kan, Xe, helium, oxygen, nitrogen. So, kalau saya buat mole fraction of helium tambah mole fraction of oxygen tambah mole fraction of nitrogen, jumlah dia mesti jadi 1. Yang ni je lah. Yang warna purple ni tak termasuk dalam soalan. Ini saya just
Ingatkan saja. Dan satu lagi, mole fraction is unitless. Okay, kenapa dia jadi unitless? Sebab dekat sini asalnya ATM. So, dia dah cancel out each other. So, your mole fraction is unitless. Okay, so that will be example number 2. Now, let's take a look at example 3. Okay, so a flask, a 4.0 liter flask containing helium at 6 atm is connected to a 2 liter flask containing nitrogen at 3 atm. So the gases are then allowed to mix with each other. Okay, so question 1. A. Find the partial pressure of each gas after the gases are allowed to mix. B. Find the total pressure of the gas mixture. C. What is the mole fraction of helium? Okay, for this question, apa yang awak nak kena nampak dekat sini adalah, okay, macam mana bentuk tank tu. Okay, so kita scribble sikit bentuk tank dekat sini. So, the tank is like this. Okay, kita ada dua container yang mempunyai saiz yang berbeza. Okay, so ini container yang pertama dan these two container is connected to each other. Okay, they connected to each other dan asalnya dekat sini dia ada ada penghalang dekat sini. So, the two gases will not mix with each other. Okay, so in this one, kita ada helium gas. In this part, kita ada nitrogen gas. Okay, so dua gas yang berbeza dalam bekas yang berbeza. So, helium initially the volume is 4 liter. Okay, dan pressure dia adalah 6 atm. Okay, kemudian nitrogen pula initial volume dia adalah 2 liter. Okay, dan pressure asal dia adalah 3 atm. Okay, so yang ni sebelum kita benarkan dia untuk mix with each other. Okay, jadi apa yang berlaku dekat sini adalah, okay, once kita buka kita punya pin dekat sini, okay, so saya lukis semula. Okay, so it will be like this. Lebih kurang macam ni lah. Okay. So once we open the pin, what happened over here is the gases, katakan tadi kat sini kan kita ada helium, kemudian kita ada nitrogen dekat dalam ni. So these two gases, dia akan start memenuhi ruang kat tengah-tengah ni dan dia bergerak bebas lah. So dia boleh travel in between the two container. Okay, so bila gas ni boleh bergerak bebas, apa yang telah berlaku sekarang adalah, okay, so dalam bekas ni, sekarang ni helium dah tambah dengan nitrogen. Okay, maksudnya dia bukan react with each other, dia just inside the container ada dua. Okay, so volume, kita akan dapat volume baru. Okay, apa volume baru kita? 4 tambah 2. So kita ada 6 liter container over here. Okay, yang mana dalam container ada helium, ada nitrogen. So, each gas, partial pressure of helium akan berubah. Partial pressure of nitrogen pun akan berubah compared to the initial one. So, maksudnya dekat sini, apa yang kita akan nampak adalah, okay, calculation kita untuk soalan A dekat sini, okay, our calculation, actually, kalau awak nampak dekat sini, apa yang berubah? Volume dan juga pressure. So, ingat balik, kalau pressure dan volume berubah, number of mole dan temperature adalah constant, dia akan melibatkan which gas law? So, dia akan melibatkan Boyle's law. Okay. Jadi, untuk soalan A, apa yang kita akan buat adalah kita akan selesaikan gunakan Boyle's law. Okay, which is P1 V1 equals to P2 V2. Okay, ini basic kita. Yang mana kita akan kira separately untuk helium dan untuk nitrogen.
Okay, so untuk helium, gas, this is the P1, V1. So dekat sini this is P2, V2. Dekat sini adalah P2. Okay, nitrogen pun sama. This is V1, P1. So dekat sini V2, P2. Volume dia samalah. Okay, jadi substitute. Okay, equation dah ada dekat atas ni. So untuk helium, P1 dia adalah 6. V1 adalah 4. Okay, kemudian kita nak cari P2. Okay, partial pressure of helium. So, saya boleh terus je label dekat sini PHE atau nak tak P2 pun boleh saja, tak ada masalah. 6. Okay, so kita akan dapat kiranya P2 ni adalah partial pressure after dia dah allowed to mix. So, kita akan dapat partial pressure untuk helium sebagai 4 atm. So, do the same step untuk nitrogen pula. Okay, jadi untuk nitrogen sama juga. Okay, substitutekan P1 3, V1 2. Okay, sama dengan P2. Okay, PN2. Okay, dan juga volume yang kedua 6. Okay, so rearrange. You will get the partial pressure of nitrogen gas after the mix is 1 atm pressure. Okay, awak nampaklah dekat sini. Pressure dia, comparekan initial pressure dengan pressure after dia dah berkurang. Sebab apa? Volume dia dah besar. Okay, jadi partial pressure dia akan berkurang lah. Okay, so that will be for A. Now, kita proceed pula untuk soalan yang seterusnya. Okay, seterusnya kita akan jawab soalan B. Okay, apa soalan B minta? Find the total pressure of the mixture. Okay, total pressure simple, tak ada masalah. Kita akan gunakan kita punya Dalton's law of partial pressure, yang mana maksudnya dia minta yang dekat sini lah. Okay, so P total adalah sama dengan partial pressure of helium tambah partial pressure of nitrogen after it is mixed. Maksudnya dekat sini kan awak ada pilihan. Bukanlah ada pilihan, awak ada information selepas dan sebelum. Nak guna yang mana? Guna yang selepas, warna biru dekat sini. Okay, so substitute partial pressure of helium 4 tambah partial pressure of nitrogen 1. So the total pressure will be 5 atm. Okay, settle soalan B. Now, proceed to question C. Okay, kita tengok soalan C pula dekat sini. So, soalan C dia minta, what is the mole fraction of helium? Okay, sekali lagi awak check balik awak punya list of equation. Okay, so equation mana yang ada mole fraction? Sama macam soalan 2 tadi, equation 3 and equation 4. Okay, so awak check yang mana yang akan ada information yang cukup. Okay, so saya terus tulis kat sini. You will use the third equation. Okay, since kita nak helium, so partial pressure of helium equals to mole fraction of helium times the total pressure. Ada ke tak maklumat dekat sini? Check. Do we have partial pressure of helium? Ada. Do we have the total pressure? Ada. So, boleh tak kita cari mole fraction of helium? Boleh. Nak buat apa? Substitute. Okay. So, mole fraction of helium adalah sama dengan, saya rearrange dulu kita punya equation dekat sini. Okay. Partial pressure of helium over P total. Okay. So, substitute nilai. Okay. Partial pressure of helium 4. Total adalah 5. So, the mole fraction will be 0.8 without any units. Okay, so that will be example 3. Now, let's move on to the last example. So, example 4, acetylene is produced in the laboratory when calcium carbide reacts with water. Okay, for a sample of acetylene collected over water. So, this is a very important piece of information.
Okay, kenapa saya terus highlightkan dekat sini? Sebab apa? Bila awak nampak je dia ada tulis collected over water ataupun collecting gas over water. Okay, maksudnya dekat sini kita akan gunakan equation yang kelima, the fifth equation inside your notes. Okay, saya terus notekan dekat sini yang mana kita akan gunakan equation ni. Okay, so collecting gas over water, P total, kalau secara generalnya, okay, PA, P gas tambah water. Okay, so gas kita dekat sini tadi adalah C2H2, so akan ada partial pressure of acetylene tambah partial pressure of water vapor. Okay, gas. H2O dekat sini. P, H2O. Okay, baru kita sambung balik. So, total gas pressure is 738 torr. So, total pressure dekat sini adalah total pressure yang mana? This total pressure. Okay. And the volume is 523 mil. Okay. So, saya highlightkan saja dulu. Okay, volume is 523 mil. So, at the temperature of the gas, which is 23 degrees Celsius, the vapor pressure of water is 21 torr. So, dia bagi dekat sini, vapor pressure of water is 21 torr. So, maksudnya yang ini. Okay, partial pressure for this one. So, how many grams? So, soalan minta kita cari how many grams, okay, of acetylene are collected. Kita nak tahu berapa banyak acetylene yang dikumpulkan. Gas tu yang terhasil. Okay. Apa yang boleh buat dekat sini? Okay. Kita keluarkan dulu information yang kita ada tadi. So, first kita ada P total. Okay. So, P total tadi adalah 738. Ini P total yang kita collect over water. Okay. Kemudian, dia bagi pula dekat kita dekat sini. Okay. Saya tulis yang pressure dulu. Okay. Dia bagi tadi partial water vapor punya pressure adalah 21 torr. Okay. Kemudian given to us the volume. So, maksudnya volume of gas collected. Okay. Adalah 523 milliliter. Which is equals to 0.523 liter. Saya just tulis saja dekat sini. Okay, in case kita nak kena guna dalam liter. Okay, kemudian dia bagi tahu temperature adalah 23 degree Celsius. Terus tukar siap-siap kepada Kelvin. Okay, so tambahkan 273.15. So the temperature in Kelvin is 296.15 Kelvin. Okay, so these are the information yang kita ada. Okay, now, apa yang kita mahukan? Kita nak cari mass of acetylene. Maksudnya kat sini, kita nak cari mass C2H2. Okay, berapakah mass dekat sini? So, for us to find the mass, okay, so awak kena fikir, nak cari mass. Macam mana nak cari mass? So, kita boleh gunakan molar mass. Molar mole, number of mole, darabkan dengan molar mass. Okay, so nak cari, nak cari mass. Okay, maksudnya kita boleh gunakan equation ni, equation number of mole. So, number of mole of C2H2 equals to mass of C2H2 over its molar mass. Okay, jadi untuk kita gunakan ni, maksudnya kita linkkan, kita nak cari ini. Okay, this one. So, we need to have the information of number of mole. Yang ni kita boleh kira. Okay, jadi kita kena cari number of mole of C2H2. Okay, jadi macam mana kita nak cari number of mole of C2H2? So, dia adalah gas. So, bila dia adalah gas, kita boleh gunakan ideal gas equation. Ideal gas equation yang mana? Kita gunakan PV equals to nRT. Okay, yang mana dekat sini, kita nak cari number of mole of C2H2. Okay, so kita check. Kita ada tak maklumat yang lain? Okay, pressure kita ada ke tak? Okay, so maksudnya dekat sini nanti,
pressure dekat sini mesti pressure C2H2. Okay, tak ada. So, tak ada bulatkan, maksud kena cari volume. Okay, is it given the volume of gas collected? Yes, dia dah bagi tahu dekat sini volume adalah 0.523. Okay. Number of mole yang kita nak cari sekarang. R, gas constant, temperature dah diberi. Okay, so maksudnya kalau nak guna equation ni, kita kena cari dulu berapa kita punya partial pressure. Okay, so we need to find what is the partial pressure of C2H2. Okay, jadi mana nak dapatkan partial pressure of C2H2 dekat sini? Okay, nampak tak dekat atas ni? Okay, dekat sini kita boleh cari partial pressure of C2H2 dengan syarat kita ada total pressure dan kita ada partial pressure of water dekat sini. Okay, ada ke tak? Yes, kita ada total pressure. Kita ada pressure of the water vapor. Okay, so maksudnya kalau awak nak work kiranya kita akan start calculation kita daripada sini. This is step 1. Kita akan dapat partial pressure. This will be step 2. Masukkan dalam ideal gas equation untuk cari number of mole. Once dapat number of mole, baru kita akan pergi dekat step 3 dekat sini. Yang mana kita akan gunakan equation number of mole. Okay, so now kita selesaikan kita punya soalan. Okay, so yang ni saya garis dulu. So, we're going to start with this one. Okay, so tulis balik equation. So, P total sebab collected over water, okay, equals to partial pressure of C2H2 tambah partial pressure of water vapor. Okay, sekarang ni, kalau awak nak tukarkan kepada ATM siap-siap, boleh tukarkan dua-dua. Atau awak nak tukarkan bila nak guna ideal gas equation pun boleh. Okay, maksudnya dekat sini, okay, apa yang saya akan buat sekarang adalah, saya akan gunakan TOR dulu dekat sini. Okay. So, saya substitute 738 equals to partial pressure C2H2 tambah partial pressure H2O is 21 torr. So, I will get the partial pressure of C2H2 sebagai 717 torr. Okey, daripada sini baru saya tukarkan dia kepada ATM. Okey. So, maksudnya dekat sini kalau saya tukarkan kepada ATM, okay, boleh, apa yang awak boleh buat adalah awak bahagikan dengan 760. Okay, jangan, okay, yang ni biar, satu dekat sini. Untuk tukar, awak buat lagi satu. Yang ni jangan kacau. Sebab apa? Kalau yang bawah ni salah, kiranya macam ni kan? Okay, awak terus bagi 760. Lepas tu, salah. Yang ni tak ada markah. Markah cari partial pressure C2H2 tak ada. So, tinggalkan biar ada satu markah kat situ. Okay. Conversion, buat lain. 717 bahagi 760. Okay. Jadi, partial pressure of C2H2 in ATM adalah 0.9434 ATM. Okay. So, kita dah settle step yang pertama dekat sini. So, once we have finished the first step, okay, barulah kita akan proceed kepada step yang kedua kita. Okay, this one. Yang mana kita akan gunakan ideal gas equation. So, kita gunakan partial pressure C2H2 PV, volume of the gas container, number of mole of C2H2, okay, PV equals to nRT. Okay, so maklumat semua kita dah ada. Kita nak cari number of mole of C2H2. So, substitutekan saja. Okay, so 0.9434. Volume dekat sini, okay, gunakan yang dalam liter sebab this is ideal gas equation. 523. Okay, number of mole yang kita nak cari C2H2. Okay, R 0.08206. Temperature, use the one in Kelvin. So, 296.15
Kelvin. Okay. So nanti kita akan dapatlah number of mole of C2H2 adalah bersamaan dengan 0.0203 mole. Okay, settle kita punya step yang kedua. Okay, yang mana tadi kita gunakan ideal gas equation untuk cari number of mole. Okay, once we have finished that step, okay, barulah kita akan proceed kepada step yang terakhir dekat sini, nombor 3. Okay, yang mana kita nak cari mass of C2H2 form. Okay, so mass C2H2 adalah sama dengan number of mole of C2H2 darabkan dengan dia punya molar mass. Okay, substitute sahaja. Number of mole tadi kita dah dapat dekat atas 0.0203. Molar mass awak boleh kira daripada table, it will be 26 and you will get the mass of C2H2 sebagai 0.53 gram. Okay, so that is the answer for example 4. Okay, so with that example, dengan habisnya example 4, so that will be all the example calculation untuk awak punya Dalton's law of partial pressure. Okay, you can try to answer the exercise question. Okay, untuk mengukuhkan lagi pemahaman awak. And if you have any other questions, okay, later mana-mana awak tak faham dengan exercise, you can straight away tanya saya. Okay? So that will be all for this video. I see you guys in the next video. Thank you.